आ रही है। May I have your attention please? 13150 down, Alipurduar Junction, Shialdah Kanchenjunga Express is coming on platform number 3. কোশ্চেন বারবার আমাকে ভাবিয়েছে যে একটা ডিস্টেন্স আমরা ট্রাভেল করছি, পার্টিকুলার প্যাসেঞ্জার ধরুন জিনিসটা ফুল রয়েছে, তার দাম কি বাড়তে বা কমতে পারে? ধরুন আপনি আটা কিনতে গেছেন 1 জানুয়ারি, আটার দাম 90 টাকা, আপনি 2 জানুয়ারি কিনতে গেছেন তার দাম 120 টাকা, আপনি 3 জানুয়ারি কিনতে গেছেন 80 টাকা। তো এইভাবে কোনো রেল চলতে পারে কিনা জানি না। আমি B2-তে রয়েছি, কাঞ্চনকন্যা ফ্রম শিলিগুড়ি টু শিয়ালদা। তো আমি কয়েকজন প্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করে নেবো। এটা তো আমাদের আইডিয়া, ঘরে বসে আমরা অনেক কিছু ভাবতেই পারি, গভর্নমেন্টও প্রচুর কিছু ভাবতে পারে, দুটো হাত দুটো পা একটা মাথা। বাট হোয়াট আর দ্য রিয়াকশন অফ দ্য প্যাসেঞ্জার, সেটা আমাদের জানা হয়নি, এবার একটু জেনে নেব। ভাবনামুখের পক্ষ থেকে রয়েছি কাঞ্চনকন্যাতে। আমরা আজকে প্যাসেঞ্জার থেকে জিজ্ঞেস করবো, নাম জিজ্ঞেস করবো না, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जे सर जी डायनामिक फेयर, ये जो 1000-2000 का केस कभी 5000 पहुंच जा रहा है, ये लेकर आप ज़रा अगर कुछ बोले, आपका रिएक्शन देता हूँ। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि एवरीबडी कांट अफोर्ड इट। पहला बात तो ये है। राइट। दूसरा ये है, आई कैन से दैट कोई एक मौका का फ़ायदा उठा जा रहा है, ये भी सही नहीं है। पहले तो कभी ऐसा नहीं था, तो अचानक ये सब क्यों चालू किया है? मैंने हम लोग तो गवर्नमेंट को जरूर इलेक्ट नहीं करते जो मौका का फ़ायदा उठाएं, वो तो स्टेबल रहना चाहिए। राइट। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि ये ठीक नहीं है। अगर डायनामिक फेयर आपको करना है तो फिर उस तरह से आपको फैसिलिटी भी देना चाहिए। राइट। इफ़ यू आर डूइंग अ डायनामिक फेयर, तो इसके लिए मैं अगर पूछूंगा इसके लिए फैसिलिटी क्या है? मेरे को इमरजेंसी पड़ा, आई एम गोइंग फॉर अ डायनामिक प्राइस, तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा क्या मिलेगा हमको? कुछ भी नहीं, जो था वही है। मेरे को घर से पिकअप कर लेगा क्या कोई आके? बिकॉज आई एम पेइंग अ डायनामिक फेयर। जो आपने डायनामिक फेयर ये किए हैं, तो चलिए आपको घर से पिकअप करते, जैसे होटलों में करते हैं। कोई इफ़ यू आर चार्जिंग अ प्रीमियम रूम, तो दे गिव अ कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप फ्रॉम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। तो ऐसा कोई फैसिलिटी भी होना चाहिए उसके साथ। दिस इज़ माई व्यू। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমার ভিউ হলো হচ্ছে, আমার ভিউ এটার এগেনস্টেই, মানে হচ্ছে পিপল হু ক্যান পে দ্য প্রাইস আপ টু 7000 or 8000, দে ক্যান অলসো ট্রাভেল বাই এয়ারলাইন, বাট ইন রেলওয়েজ মোস্টলি কমন পিপল ট্রাভেলস। সো 7000 টাকা 8000 টাকা ডাইনামিক ফেয়ারিংয়ের জন্য এতটা টাকা মানে গভর্নমেন্ট নিচ্ছে, সেটা মানে কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। কেন কি, যেহেতু অনেক কমন পিপলই আমরা, মানে হচ্ছে যারা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি বা যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত, তারাও যখন ট্রাভেল করে তাদেরও এই প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয়। কেন কি, সিচুয়েশন সবসময় ডিপেন্ড করে, মানে হচ্ছে কারো হাতে থাকে না। আজকে হঠাৎ কারো যদি কোনো রকম প্রবলেম হয়, এমার্জেন্সি হলো, তার বাবার খুব অসুস্থ কিন্তু তার ফিনান্সিয়াল কন্ডিশনটা ভালো না, এবার হি অর শি ক্যানট অ্যাফোর্ড টু ট্রাভেল ইন জেনারেল ক্লাস ফর এ লং ডিস্টেন্স, সো এসি রিকোয়ার্ড। ফর দ্যাট রিজন ইফ ডাইনামিক ফেয়ার increases, in that case he or she might face problem. ओके। और सर जी, हम आपको एक क्वेश्चन पूछना एकदम भूल ही गए, जो बहुत ज़रूरी भी था पूछना। ये सीनियर सिटीजन्स लोग का जो कॉन्सेशन उठा दिया इन्होंने, तो ये लेकर आप कुछ बोलिएगा। ये तो बहुत ही ख़राब है, ये तो होना चाहिए एकदम। इतना दिन से जो होके आ रहा है, अचानक सब बंद कर देना, ये तो ठीक नहीं है। तो फिर सीनियर सिटीजन क्यों बोलते हैं? ट्रीट एवरीबडी एज अ जनरल ह्यूमन, माने यूथ। यूथ। ओके, थैंक यू।